back to our channel! Welcome back to our channel! Actually, we are on our way to Oxygen Park. No, magkuhan-kuhan sa relax-relax. Last time, dito mi sa Aspire. Karon sa Oxygen Park na po. Actually, naatuan na namo nga park Many times. But since Teacher Crisel and her family and the kids, wala pa sila kaadto. So, munang dito na lang mo adto kay para ma-experience po nila ang kanindot o kaharuhay. Char sa Oxygen Park. Okay, so this is the Oxygen Park. And of course, ang gwapo na mo nga driver. Hi guys! Ay na lang siya. Sige. We will show you later the park again, guys. Actually, guys, diri sa Qatar na ay bridge nga kanang pag makaagi mi diri gani kay ma-remember na mo ang Mactan Bridge sa Cebu. Itong second bridge. New bridge, right? So we are approaching to that bridge. So munang feeling na mo naami sa Mactan pag maagi ani namo. I will show you. Ayan. So nindot ni siya, guys, kung gabi ikay na ay suga. Kumbaga illuminate siya. Magsiga siya ba? Nya lain-lain nga color. Welcome to Mactan, Cebu. O diba? Murag na kami sa Mactan. Feeling ko ni arrive kami. Feeling ko na ko ni depart ta. Yes. But actually, kato siya nga bridge or kini siya nga bridge ang giagian is pareho siya sa Mactan at the same time naapo inani sa Thailand eh. Nasa Bangkok. So, mall lang na siya. Ayan guys, so nanami diri sa parking area, underground parking, actually level 1. Pakay bakante. Ayan. So naami sa F20 level 1. So tura ang sakyanan nila Teacher Crisel. Okay. Let the walking begin. Andun sila Crisel, si Mami sa likod. Mga bata. This is our way going to the park. Ta-dang! See? Very nice. Very green, very relaxing. Who would have thought this is desierto? No? Hi, Ket Ket! See? Naglalaro na ng kanya. Yung restaurant. Oh, pwede sila mag-deliver? Uy, bago ka makalimutan, ibigay sa pala. We are going to walk around the Oxygen Park, guys, with Ket Ket and Ket Kat. Naka-scooter sila. Ayan. Where's Kit Kat? Kit Kat! Kit Kat! Nice. So under maintenance yung iba, Ket Ket. Bawal pumasok doon, no? well maintained lang talaga yung ano nila dito, mga park dito sa Qatar. Very wide,
malinis. Yan. Well maintained. Yan. Actually malaki siya. Yun. Yan. She did not go with us. Ayaw niya. Ganda ng view, oh. Hangin, ang lakas ng hangin. This way tayo, ate. We will check sa upper part and we will show you the overlooking din ng the entire park. So we will see what we can see up there and kung ano ang view pag naka overlooking. So ito yung hagdanan. We will go. Yan. We'll check. Yan. Going up. Actually, the sun is shining brightly, pero the wind is very strong, kaya malamig pa rin. So nasa taas na tayo. Ayan. Ayan. We'll check at the other side. Ayan. Ang ganda dito talaga for family. Ayan sila sa baba, oh. Hi guys. Hi. Yan. Sino mag-aakala nasa Middle East kami? Daghan na kaayo og mga tanom, kahoy. Ayan guys, daghang salamat for always watching.